guys, live tayo kay Diwata guys. Yun na. Chika Bibs oh. Idol oh. Dito yung soft drinks tayo. Soft drinks. Yung soft drinks oh, dahan-dahan lang, mainit ko sabaw. Oh mga idol oh. Oh, manggagatas idol oh. Nakigatas na rin tayo mga idol. Si ate oh. Ate, dito yung ano te, soft drinks. Oh, baga ni ate. Soft drinks. Soft drinks oh. Ay ma'am. Yan pa yung soft drinks. Hop, dandan. May itin sa ba, baka matampunan. Yun oh. Maapaw yung tao guys oh. Maapaw yung tao. Hi ate. Guys, si Tatang, veteranong vlogger. Para si Mac lang, oh. Mac, dito pala yung ano, Mac, tatay mo, Mac, naging vlogger na, Mac. Ay, ate. Dito lang oh, dito lang yung ano oh. Kuya, anong lasa kuya? Sarap. Tatay ni Irmak oh. Kuya, set out kuya. Si Irmak oh, naging vlogger na oh. Oh, Irmak, set out sa Irmak oh. Tatay mo Irmak oh, naging vlogger na oh. Sarap naman eh. Sarap. Oh, sabi ni sir, masarap daw yung pagkain ni Diwata. Sige, Julo. Oh, yun. Mamaya, yun ang kakainin ko eh. Sige sir, salamat sir. Oh, sabi ni sir, masarap daw yung Diwata eh. Chicken Joy. Mamaya, kainin ng chicken.